Okay, ready? Set, go! E-vocabulary. Filipino to English. Pang. Mundo. Mundo. Earth. Tama, Earth. Ibin. Pambura. Eraser. Tama, eraser. Ne, sobre. Sobre yun. Lihim. Mali yun. Wala. Sobre. Email. Mali. Email. Jaya. Ang tawa parang envelope. Tama, envelope. So yan. Hikaw. Ano nga yun, ikaw? Earring? Tama, earring. Agila. Okay, eagle. Tama, eagle. Ibin. Siko. Elbow. Tama, elbow. Hindi alam niya yun. Ne. 11. 11. Duwende. Alam ko yan. Elf. Elf. Ano? Tama. Elf. 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 Ano? Elf. Tama, elf. Tawag na L. mo may pili. Makina. Engine. Tama, engine. Labasan. Ay, ang dali. Ay lang. Tama ba yun? 5. Wait lang! Labasan. 3. Open area. Ano yan? Exit ba yun? Yun. Tama, exit. Gilid. Ito. Gilid. Gilid. Walang Gilid, ganon. Ah, Gilid. gilid. Ano yun? By side din na. 5. By side din na. 3. 2. Gilid. By side. 5. 4. Beside. Side. Edge. 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 Walang laman. easy. Ano? Empty. Tama, empty. Ibin, kuryente. Electricity. Tama, electricity. Electric metal na sa lugar. Pagsusuri. Hiraya pa. Exam? Tama, exam. Kilay. Pilik mata. Ay, pilik mata. Pilik mata. Ay, girl. Ano? Out. Ano? Eyebrow. 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 Ano? Anger? Eyebrow. Eyebrow. Ano tayo mga kilay? Eyebrow. Tama, eyebrow. Eyebrow. Adya. Ehipto. Ehipto. Ano yung Ehipto? 5. 4. Ayun. 3. Ano ba yan? Nationality. Ehipto. 5. International. Statue? Hindi ko alam. Ehipto. Ehipto, di ba parang ano yung Panginoon? Wala. Egypt. Egypt? Apa? Egypt. Walumpu. Walang po. Walang po. Walang po. Walumpu. Ay, walang po. Walang put. Walo. Walumpu. 80. Tama, 80. Nasin? Jaya. Ba't sinabi ni Maaga. Early? Tama, early. Pasko ng pagkabuhay. Esther. Mali. Pasko ng pagkabuhay. Esther. Tama, Easter.